Hello and welcome to the second part of this discussion on political reservation, political space, job space of the communities which constitute about 65% plus probably in Goa, the OBCs, SC, STs. So I will, before we get into the discussion and I start with Soirubab, I will introduce in short for people who have just joined us. Ramabab Kankonkar, Mission Political Reservations. Ramabab, welcome. Avinash Bab Jadhav, All Goa Maharang Mahasabha President representing SCs. Sorry, Mahargan. Sorry. Yeah. Madhubab Naik, State President of the Rashtriya OBC Mahasangh. Madhubab, welcome. And Soirubab Velip, Senior Journalist. Now, Soirubab, we ended with you, which is something that I totally agree in the break we were just talking. Ultimately, politics is a game of numbers. How you manage to get this number. Okay, so you start now. What you were, I had talked to you just before the break. So, हांव म्हणटालो कितें की बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन कितें सांगता की आमकां सगळ्यांक सोशल इक्विलिटी हाडपा खातीर हे सगळे खुबशे प्रोविजन आसा पण ह्याच येदोळच्यान आमी जे डिस्कशन आयकता आतां मेरेन फक्त रिजर्वेशन जॉब्स इतलेच आयकलां बाकीचे आसा पण हें पळयत जाल्यार म्हणजे ती इक्वेलिटी येवपा खातीर सिरियस एफर्ट जाल्ले दिसना म्हणून म्हणटालो हांव की SC जावं ST जावं OBCs हो बहुजन समाज आणि मोस्ट अफेक्टेड म्हणजे जर कितें कोणाक जर प्रॉब्लम आसा जाल्यार ह्याच कम्युनिटीक म्हणजे आसा कळ्ळें न्हू गांवांनी रावपी लोक चडशे सो जो हे जर तिनूय एकठांय येत म्हणजे कशें आसा कशें म्हणटा की एक जर तूं हाताक जर एक जर आतां बडी घेयत जाल्यार ते मोडपाक इजी ते 5 बोटां जर हे करत मोडप एक बँड तशें टोटली हय दुर्दैवान अनफॉर्च्युनेटली आज मेरेन गोंयाक SC ST आनी OBC असो प्लॅटफॉर्म खंय तयार जाल्लो ना जे एक वांगडा आतां फॉर एग्जांपल ट्रायबल कम्युनिटीज आहा त्यो आपल्या पॉलिटिकल रिजर्वेशना खातीर फाटली 2 वर्सांनी एजिटेशन करता मुवमेंट करता पूण आमी खंयच हांवें तरी ऑब्जर्व करूं ना कित्याक हांव तितून आसा आनी एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो की OBCन बाबा आपलो सपोर्ट डिक्लेअर केला किंवा SCन आपलो तांकां सपोर्ट डिक्लेअर अशें जालें ना सो हेचोच फायदो घेवन म्हणून 35% जे लोक वोट घेवन जे सरकार आसा पळय म्हणून ते चलता 65 लोक अजून भायरूच आहा आनी ते झगडपाक उरले अशेंच ना हेचेर मातसो उलयता कितें जाणा न्हू आमी पळयता संपूर्ण देशभर जर सपोज रिजर्वेशनच्या बाबतींत जर सामकें सेन्सिटीव असो जर कोण आसा जर जायत जाल्यार तो शेड्यूल कास्ट समाज आहा आनी शेड्यूल कास्टांक मेळणारें रिजर्वेशन जावं किंवा शेड्यूल कास्टांक एक अभिमान आसता की बाबासाहेब आंबेडकरान घटना बरयली आनी बाबासाहेब आंबेडकरान आमकां हें कितें तरी मेळोवन दवरलें आसा आतां हें जें रिजर्वेशन आहा तें टिकून उरचें आनी तेजे आमकां तेजो बेनिफीट मेळचो हाचे खातीर शेड्यूल कास्ट समाज सदैव जागृतच आसा त्याच बरोबर शेड्यूल कास्ट समाजाचेच एफर्ट्सान ST समाजाकूय रिजर्वेशन मेळ्ळें आनी ताचे उपरांत व्हेरी हें म्हणल्यार OBC समाज हे OBC समाजाक सुद्दां रिजर्वेशन मेळचें म्हणून हेतून चड जर मोठो लढो जर कोण आसलो जाल्यार तो शेड्यूल कास्ट समाजाचो दॅट इज बाबासाहेब आंबेडकर नो बाबासाहेब आंबेडकर मागीर सुद्धा जेन्ना मंडळ आयोगान जेन्ना OBC खातीर रिजर्वेशन डिक्लेअर केलें तेन्ना OBC रिजर्वेशन मेळचें न्हू म्हणून आंदोलन करणारे किंवा आत्मदहन करणारे सुद्दां लोक हे OBCंतल्यानूच आसले उपरांत तांकां कळ्ळें की हें आरक्षण आमकां मेळटा आनी हो आपल्याक फायनान्शियली विकर सेक्शन म्हणून आमकां हें लागू पडटा तेन्ना खंय तरी थांबलें आनी देशांत तेजें स्वागत जालें नातर OBC आरक्षणाक खूबच मोठो विरोध आसलो पूण हांव म्हणटा हे सगळें आयज जेन्ना OBC आरक्षण मेळ्ळें आयज जेन्ना ST आरक्षण मेळ्ळें तेन्ना ST OBC ह्या समाजाक दलीत समाजाचो जो हें आसलो न्हू आयज हें पयलीं दलीतच म्हणून सगळे हांगासर आसले आनी शेड्यूल कास्ट म्हणचे परस दलीत समाजूच म्हटलो आसा हांव जस्ट इंटरप्ट करता कित्याक म्हणजे हांव ते डिनाय करिना हो जो बॅकग्रावंड सांगला तो बट हांव आयची सिट्युएशन उलयता कारण आमी फाटले सगळ्यो गजाली उलोवपाक जाय पूण आयच्या सिट्युएशनाक फॉर एग्जाम्पल आतां पॉलिटिकल रिजर्वेशन आतां आमचे SC खातीर एक पयलीं धारगळ आतां पेडणेचो मतदारसंघ फॉर लॉंग आतां तो हे आसा पयलीं धारगळ तो आतां पेडणे जाला तो रिजर्व आसा फाटल्यान आमी कितलींशीं वर्सां पळयता थंय जो ओरिजिनल धारगळचो किंवा पेडणेचो मनीस आसा तो केन्ना आमदार जायना हें दुर्दैव न्हू आमी सगळे उलयले सगळे त्या थंयची भुमिपुत्र थंयचे न्हू नो पूण हांव म्हणटा आमची सांगता ना हे सांगता हांव आमी तुका ब्लेम करिना हांव ना आतां हांव हालींचें उलयता हांव फाटले 20-25 वर्सांचें कळ्ळें न्हू हांव सांगूंक कितें सोदतां की आमचे मदले जे अशें हें आसा पळय फूट किंवा डिविजन पळोवन सो लोक भलतेच लोक थंय फायदे घेता हांव अशें म्हणना की सी दे आर फ्रॉम SC डावट ना म्हणटा थंयचो भुमिपुत्र एग्जाम कितें दिला हांवें
आतां तुमी सगळें सांगलें सगळें बट आतां इश्यू कशें आसा हांगा लोकांक खावपा जेवपाक थंड ना, लोकांक हांगा हें ना एम्प्लॉयमेंट ना, तें सोडून आमी बाकी सगळे जे आमी उलयता आनी हे इम्पॉर्टंट इश्यू जे हांव सूर्य बाब एक ऍड करूंक सोदतां. रिजर्वेशन मेळपाक लागून चळवळ जाली, रिजर्वेशन पेपराचेर आयलें, सगळ्यांक मेळ्ळें. पेपराचेर आयलें. आतां म्हाका एक सिंपल टू द पॉयंट विचारपाक जाय, जॉब रिजर्वेशन कितलें मेळ, कितले ओबीसी बॅकलॉग आहा सध्या, कितले एससी बॅकलॉग आहा, कितले एसटी बॅकलॉग आहा, म्हाका सांगचें. हांव सांगता नाल्यार प्रूव करून दाखयता कितले बॅकलॉग आसा. नो 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 लेट मी कंप्लीट इट. बॅकलॉग जे आसा इतली वर्सां 20 वर्सां बॅकलॉग उरत आसा. आय डोंट फायंड एक एसटी कम्युनिटी येता आनी ओबीसीचे मातशें थंयसर दिश्टी पडटा, पूण आय डोंट फायंड दॅट वॉयस कमिंग आउट फ्रॉम द पीपल. अरे 3,500 जॉब्स जे 2015 एसटी कम्युनिटीचे बॅकलॉग्स उरलेले, ओबीसीचे 7,500 जॉब्स बॅकलॉग्स उरलेले, आणि हो डेटा म्हजो न्हू, हो सेन्सस गव्हर्मेंटाचो डेटा. नो नो आतां दुसरी गजाल हे बॅकलॉग जेन्ना उरता तेन्ना कोणाचें काम क्वेश्चन करपाचें. आमचे प्रॉब्लेम कितें जाला तुमकां सांगता. आमचे प्रॉब्लेम जाला वेनेवर एक ऑर्गनायझेशन संघटन जाता मागीर ती व्हरता आनी पॉलिटिकल पार्टीक तेकयता. This is the problem. This is the problem with every organization. Let me be very clear, straightforward to you all. हे आमचे प्रत्येक ऑर्गनायझेशनाचे प्रॉब्लेम आहा. कितें लिडर जाता थंयसर आनी ते मागीर व्हरता आनी ते पॉलिटिकल पार्टीक तेकयता. पॉलिटिकल पार्टी कितें डिसायड करता, बाबा ते तुमचे रिजर्वेशन आहा ते मागीर पळोवया, ते जॉब मागीर पळोवया, सद्या आमकां पार्टी जिखपाक जाय. तुका फुडले फावट टिकेट जाय मरे, तुका फुडले फावट टिकेट जाय, तुका फुडले फावट टिकेट जाय, तुका फुडले फावट टिकेट जाय जाल्यार उलय, ना जाल्यार तुमी ओबीसी थंयसर एनजीओ म्हणून काम करा थंयसर. सो ह्यो गोश्टी आसा पळय ते ह्यो गोश्टी आहा पळय ते डिस्कशन जायना. म्हाका एक सिंपल गजाल, हो कालूच फेरेरा स्टार क्वेश्चन जे घातलेले आहा, आमी मुद्दम घातलेले सगळे आमी विचारपाक बाबा बॅकलॉग्स कितले आहा काय म्हणून, हे रिसंट लास्ट असेंब्लीचे हितून. आतां तुमी पळयतले ओबीसीचे ते कदंबा ते म्हणटा पळय जॉब ना आनी भीक मागपाक वयता पळय एमएलए कडेन, आमी सगळे जाण म्हणटा इट इज नॉट अ बहुजन समाज भीक मागपाक वयता पळय, टेल देम इट इज आवर कॉन्स्टिट्युशनल रायट, यू आर नॉट टू गिव द जॉब. पयली गोष्ट म्हणजे तूं इम्प्लिमेंट करा म्हणून सांगपाचें. आतां म्हाका एक सांग, हे पळय कदंबाचे ओबीसीचे 218 जॉब्स खाली आसा, 218 बॅकलॉग्स आसा. इतलेच न्ही, नो इतलेच हांव तुमकां सगळे लिस्ट सांगता तुमकां. सगळे एक्चुली पळोवपाक गेल्यार म्हाका वायट दिसता कितें जाणा, आमचे बॅकलॉग्स आसा आनी आमी वयता सरकारा कडेन भीक मागपाक. बाबा एमएलए म्हाका, हांव तेंच्या वांगडा इलेक्शनाक भोंवता की म्हाका जॉब लागतलो म्हणून, केस पिकोवन वयता जॉब लागना, पूण ते बॅकलॉग आहा पळय ते वाडत वयता थंयसर. दुसरी गजाल इम्पॉर्टंट सर, एक गजाल इम्पॉर्टंट आसा. बॅकलॉग म्हणल्यार कितें, एक उरलो जॉब भरपाचो तो फुडल्या फावटी भरपाक जाय. आतां जरी तर तुजे फुडल्या फावटी बरी ना जाल्यार बॅकलॉग कशे देंवले, बॅकलॉग देंवले कशे, कोणी चोरले बॅकलॉग, खंय गेले बॅकलॉग. Rama, I want to interrupt you and bring you back to what I first was telling Sohiru. See, ultimately पहिले राजा आहले न्हू, आशिल्ले राजा. सो राजा कितें हुकूम दितालो तो एवरीबडी इज टू सीट देयर, दरबार वगैरे तो सगळे जाताले. आता राजा कोण, elected representative. Exactly. Yeah, but the thing is, whether it was a raja, whether it is elected representative, it is ultimately it is the people who have to decide. Here, the power from the people only have given to somebody else. Exactly. Sir, Avinash Babu, let me finish. Now, again, I'm bringing that to the point. 35% is winning margin. Goya, nationally. Forget it, Goa. Nationally, how many? What is your percentage? सगळे डिवाइड करून दवरल्या. Total more than 35%. Total percentage is 65 and above. If 65% is 1, 2, 3, you all are representing 3-4 things, then why is it that you all cannot get your MLAs and get the thing? प्रॉब्लेम खबर ना कितें, हे जे रिजर्वेशन जे बॅकलॉग्स आहा पळय, परत म्हणटा हांव, जॉब्स आसा जॉब्स दिना, जॉब्स आसा जॉब्स दिना. आतां म्हाका एक सांग, इतलो आमी रिजर्वेशन तुमी 2% रिजर्वेशन आनी मायज आसपाक जाय म्हणटा. आमचे मधुबाब बसलेले आसा 27% आसा, आमी 12% म्हणटा रिजर्वेशन दिले तुमकां, दिले मरे रिजर्वेशन, अशे पेपर हालय सांगता दिले म्हणून. पूण म्हाका एक सांग, ग्राउंड रियलिटीचेर तुमी डिस्कस केलें, लँड रायट्स तेंचे मेळ, टेनंट चडशे कोण आहा, टेनंट कोण आहा चडशे, बहुजन समाज मरे. मागीर बहुजन समाजाच्या टेनन्सी कोण एकट्यान म्हणलेलें की 6 महिन्या भितर आमी टेनन्सी क्लियर करतले म्हणून जालें पळय.
खंय पावलो रेव्हेन्यू मिनिस्टर 6,000 वयर कितें बेश्टी फकाणां चल्ली हा सद्या एट प्रेझेंट एंड लेट अस बी प्रॅक्टिकल. न्हू हांगासर कितें जालें जाणा न्हू, जे मुळावे जशें क्लियर येवपाक जाय आसलें न्हू, सगळ्यो गजाली क्लियर जावन येवपाक जाय आसल्यो, ते जालें ना. बरेचशो प्रत्येकान कशें केलां, आपल्या फायद्या पुरती तितलेंच मातशें राबयलां, तितलेंच मातशें वापरलां आनी फुडें गेलां. आनी आमी कशें जालां, आमी तितकेच पुरते आरक्षण मेळच्या टायमार आमी थोडेशें कितें तरी चळवळ करता मागीर, पूण आमचो फुल्ली जो टच उरपाक जाय तो आमचो टच ना. आरक्षण म्हणलें कितें ना, किंवा तें कित्या खातीर मेळूंक जाय, तो आमचो कसो कितें रायट आहा हें आमकां सामकें पक्कें खबर नासल्या कारणान आमचो घुसपा गोंधळ चल्लेलो आसा. ते कोणी सांगो? लोकल पीपल थोडेशें हांगासर क्लियर करपाचो यत्न करता हांव. आरक्षणाची जी सगळ्यांत पयली जी सुरवात जाली ती ब्रिटीश गव्हर्मेंटान सर. ब्रिटीश गव्हर्मेंटान पळयलें की हांगासर एक बहुसंख्य समाज आसा, नियर बाय 80% पीपल जे फक्त वापरतात, काम करतात आनी तेचो तांकां रेव्हेन्यू काय मेळना. ते सामके वेट बिगारीचेर काम करतात. दॅट इज बॉन्डेड लेबर. हां, आणि फक्त 20% लोक तेंचो तो सगळ्या हेचो फायदो घेतात. आणि त्या इतल्या वर्सां ह्या 80% लोकांक कांयच तेजो बेनिफीट मेळ्ळो ना. तेंचे जर सगळो जर हे जर पळयले एफर्ट्स जर पळयले हे नेशन बिल्ड करपाक, जाल्यार तेंचो सगळ्यांत चड मोठो रेव्हेन्यू वयता. आनी तो तेंचे कडेन पावयतलो जर जायत जाल्यार तांकां आतां कितें करचें पडटलें. तर तेजे खातीर ब्रिटीश गव्हर्मेंटान एक कमिशन बसयलें, तें म्हणलें सायमन कमिशन. ह्या सायमन कमिशनान तयार केलो रिपोर्ट सगळो, आनी तातूंत तेणी 2 कॅटेगरी तयार केल्यो की आमी खंयच्या तरेन हांकां परतो ते रिवॉर्ड्स दिवंक शकता. तर तातूंत तेणी शेड्यूल कास्ट आनी शेड्यूल ट्रायब ह्यो 2 कॅटेगरी क्रायटेरिया तयार केलो की स्थायी आसा ती जात आनी मुवेबल आहा ती जमात. पूण ह्या सगळ्याच लोकांचो हांगासर हे नेशन बिल्ड करपा खातीर एफर्ट्स लागता. हेंचो कितकीशींच वर्सां तरी तेंच्यांनी जे कश्ट काबाड केल्या आनी जे देशाक उबे करपा खातीर जे एफर्ट्स घातला त्याचे रेव्हेन्यू तांकां जर परत जर दितलो जाल्यार शेड्यूल कास्ट आनी शेड्यूल ट्रायब ह्या 2 कॅटेगरीत डिवायड करून आमी ते तांकां दिवया अशें जालें. आनी ब्रिटीश गव्हर्मेंटान ते इम्प्लिमेंट करतले जर जाय जाल्यार भारतीय काय हांगासरले तेन्नाचे लोक तेंच्यांनी सायमन कमिशनाक सामको विरोध केलो आनी सायमन कमिशन बारगळ्ळें. ताचे उपरांत जेन्ना देशाची घटना बसली तेन्ना इवन महात्मा गांधीजीचे उपकार आसा की आरक्षण मेळपाक. पुणे करार जो जालो तो नेमको 1932. हां, पुणे करार जो जालो त्या पुणे करारात गांधीजीन बाबासाहेबांक अभिवचन दिलें की आमी जेन्ना आमचे स्वताचें सरकार येतलें, जेन्ना देश स्वतंत्र जातलो, स्वताचें सरकार येतलें, तेन्ना आमी तुमकां सन्मानान आरक्षण दिवं. तुमकां भीक मागपाची गरज येवची ना, केन्ना लाचारी करपाची गरज येवची ना, आमी तुमकां सन्मानान आरक्षण दिवं. खंयच्या शेड्यूल कास्टान किंवा शेड्यूल ट्रायब समाजान आमकां आरक्षण दिया म्हणून मागूंक बसले. गव्हर्मेंटाक तेची दखल घेवची पडली की ह्या लोकांचे इतके हाल जाले सोशली न्हू, हाल जाले न्हू, इतके इन्व्हेस्टमेंट आहा ह्या देशाचे बिल्ड करपाक, कॉन्ट्रिब्युशन तेचे तांकां परत ते दिवपाक जाय म्हणून ते आरक्षण. एग्रीड अविनाश बाब, मानता तुम्ही कितें म्हणला तें, बट सिट्युएशन टुडे इज दॅट इम्प्लिमेंट जायना न्हू हें न्हू. हें जर ते राजकारणी कशें इम्प्लिमेंट जातले? इम्प्लिमेंट That is the इम्प्लिमेंटेशन solution. करतले कोण? इम्प्लिमेंट इलेक्शना पयलीं रोड रॅली जातली. रामबाब हां. सांगता हे इम्प्लिमेंटेशन करतले कित्याक जायना ते जाल्यार कोण करता? या, कित्याक सरकार- जायना? ऐका सर, सरकार जे बसता ते सरकार करतले, पूण हे सरकाराच्या निदर्शनाकूच जर आमी हाडून जर ती गजाल प्रॉपर चॅनल दिना जर जायत जाल्यार सरकारात बसलेलो मनीस आसा तो पर्टिक्युलर तशें न्ही हांव म्हणटा सरकाराच्या नदरेन लोकांनी तर प्रत्येक फावटी हाडून रस्त्यार देवपाचे, जाल्यार ते लिडर जे धाडटा पळय आमी एसेंब्लीनी ते कितें करतले? I agree. खंयचो लिडर पक्को हे जाणकार आसा सांग म्हाका. जाणा नको जाल्यार कित्याक लागून वोट मारता आमी? सगळे जाणात. म्हाका एक सांग, कोण नको दिसता तुका? ओबीसीचो खंयचो रिप्रेझेंटेटिव्ह जो असेंब्लीत आसा तो हे आरक्षणाच्या क्रायटेरिया बद्दल सगळे अवेअरनेस असलेलो हांव आसा. सांगता ना, असा सगळ्यात- एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नाईक विल टेल यू बाय हार्ट. You ask Madhubab. I am saying हय. on record. पूण उलयना न्हू by heart. की all criteria. तांकां चिमटो काडपी आहा न्हू. इन ओबीसी जे मंडल कमिशन इम्प्लिमेंट जातकीर तितून प्रोविजन हाडलें कितें म्हणून? स्टेट कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासीस अपॉइंट करपाची. हय. बाब रवी नायकान चीफ मिनिस्टर आसतना गोवा स्टेट कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासीस केले तेन्ना. पूण आतां 2.5 वर्स जाली तो कमिशन एकय मिटींग घेयना. ओबीसी जे 19 ओबीसी कमिशन पेपरार ओबीसी कमिशन, एसटी कमिशन
हे कमिशनरांनी आमकां आपोवन मिटींग करून विचारपा जाय विशय कितें आसा. It is their role. It is their role. Their role. अडेच वर्सां जाली. हांव सांगपाक हेच प्रयत्न करता आमी सगळे हिस्ट्री जात जमात हितून जाली. वयता ते fair जावन enough. सोड हा Agree. आतां हे पळय अडेच वर्सां जाली तो मिटींग घेना No, हे लोकांक आपयना. I don't agree with Avinash Bab when he says that Co- the आत- MLAs आता म्हाका एक and सांग. they don't know about हा, they ना, know ना. very They well. know. सर म्हाका एक They know, सांग but मधू बाबाचे I don't असल्या know why मनशांनी they don't. मधू बाबाचे असल्या मनशांनी आणि बाकीचे जे आमचे सगळे एसटी आणि हे येयले पीजी पोस्टाक लागून अरे पीजी पोस्ट सगळ्यांक पहिली जर इनजस्टीस जाता जाल्यार कमिशनान दोगांय एसटी आणि एससी कमिशनान I don't बसपाक know. आम्ही तेणी करपाक आम्ही जाय. वरून तांचं तांकां कमिशनाक लेटर दिले दुर्दैव रिप्लाय अशें- अजून पर्यंत ना अजून काय करना आणि ही मजा कमिशनांनी आमची वेलफेअर खातीर काम करपाक जाय कमिशनाची खंयच गरज मजा आसता. अशी कमिशन एज अ पॉवर टू टेक अ सो मोटो कॉग्निझन्स ऑफ एनी It's a एनी quasi- इन्सिडेंट it's a quasi judicial body. Definitely. अनफॉर्च्युनेटली आणि अपॉइंटमेंट इज 10 वर्सां अनफॉर्च्युनेटली सेशन कोर्ट जज हें आसा. हांव आतां एक judiciary ओपन कोण- हांव ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान ओपन चॅलेंज मागता की कमिशनान दोनूय कमिशन एसटी आणि एससी कमिशन हा एससी एससी एसटी कमिशन दोन आहा आमचे एसटीसी एक कमिशन हा आणि ओबीसी एक कमिशन हा हांव ओपन चॅलेंज मारता की तुम्ही इमिजिएटली सगळ्या डिपार्टमेंटांक सांगा की तुमचो रोस्टर हाडून दाखया म्हणून. सी प्रॉब्लेम रोस्टर म्हणल्यार कितें एक डिपार्टमेंटाचो रोस्टर असता विच डिपार्टमेंट इज पुटिंग अप रोस्टर आउटसाइड द डिपार्टमेंट ना देर इज दवरता कोणा नो ट्रान्सपरन्सी ना आमकां एज्युकेशनाचो डेटा मागपाक 6 म्हयने आयले आरटीआय थ्रू म्हणल्यार रोस्टर सुद्दां जो प्रिपेअर केला हा पळय तो दाखयना तुम्ही. देर इज नो One point now, Avinash Bab, I want to go back. He's saying there are 11,400 vacancies. Nearby 11,300 Which year? vacancies vacant फ्रॉम 1992 म्हणटा तूं from this Yeah, 2018 सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान डिक्लेअर केल्लें हे डिक्लेअर केल्लें तांचो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो एक प्रोग्राम आसलो सांकळे रवींद्र भवनात आणि त्या रवींद्र भवनाच्या त्या माचेर Okay, now it न्ही is पण 2023. पण म्हाका In दिसता how many more डिपार्टमेंटूय सारकें सांगना कित्याक आमची जी संख्या Definitely. आमची संख्या जी आहा पळय टोटल स्ट्रेंथ ऑफ गव्हर्मेंट इज 65,000 हय ऑलमोस्ट सो तेतूंतले तर तूं Around. तातूंतले तर तूं 2% एससी and 12% तर काडटा तूं यू फायंड आउट वॉट विल द फिगर. No, my point is not that. My point is from 2018 to 2023, how many were added? पाच वर्सां. कितले झाले? 5 वर्सां. You are aware? ट्रॅक दवरला तेच्या उपरांत तुम्ही ट्रॅक दवरूंक ना मग तेच्या Exactly. That is my हांव सांगता point. तेच I can- unless ते हांव म्हणटा. Till today- Because this is the reason. Now Rama and Soiru are making little No, how- noise. That's why they got the figures. नाल्या ते उरले No, हांव आयज हांगासर suddenly- 3,500 हांव तुका आतां सद्या एट प्रेझेंट ओबीसीचे आनी हांव एसटीचे सांगूंक शकता एट प्रेझेंट की 3,500 आनी 2017 आतां कमी जाला ते मातशे 2,900 जाला पूण म्हाका कळपाक जाय की लास्ट 5 वर्सांनी तुमी कितले जॉब भरले ते. Okay, another thing also now. इवन Madhu जनरल Bab- पोस्ट भरलेत ना No, थोडेशे Madhu Bab, I'm sure doesn't know that there are 200 vacancies in Kadamba. जाणा हे पळय हांगा ना, ना, Exactly. See, I am telling you, This is why- not only Kadamba, police No, no, station 512 आसा, police station, हांगा police कितें जालां ना पोलिसान पांय See, घ्या हांवें. what I tell you- हजाराचे ते पांयशे See, should go to- सर सांगपाक there are 19 OBC communities in Goa. Goa, correct. कोणी इंडिव्हिज्युअली काम करिना ऑन ऑल दीस. म्हणून तू हेच म्हणटा हांव रामाक तू तुका. अप्रिशिएट That's what no. ऑर्गनायझेशन विचार क्लेमिंग डुईंग तेही काय करिना. मधुबाब म्हणून सांगता पाहिजे रामा सारको भुरगो तो आता आपले लेवलाचेर हे करता कितें रिसर्च करता सगळं डेटा हे करता He does all that thing. We are ready to give because see the problem is right now since it is a reservation I always feel that again सांगपाक म्हणल्यार it is a reservation issue right. Reservation issue म्हणल्यार सगळ्यांनी जे reservation ST SC SC all have to come together and show the public the youth do not know about it. हे लोकांक खबरूच ना. लोकांक इलेक्शन म्हणल्यार कितें सांगता तुका हांव इलेक्शना टायमार येता तो 1 लाखाचो यूथ आमच्या स्पेशली यूथ म्हाजे कडेन आयिल्ले म्हणून सांगता तुका यूथ येता टुर्नामेंट करता आमी 1 लाख फर्स्ट प्राइज सेकंड लाख 50,000 पुरो तितलेच पुरो मागीर वोट मेळो अरे बाबा फुडलो जॉबाचे तुमचे कोण मागीर पळयतलो फुडले कितले पांच जॉब्स वर्सां आहा ते कोण पळयतलो डिस्कशन करतलो दिस शूड बी द डिबेट. लेट मी क्लॅरिफाय एक विषय On which now which? ऑन ओबीसी तू म्हणटा पळय न्हू युकनीस कम्युनिटी इलेक्टेड आसा. आय एम नॉट इलेक्टेड. हे कोण Elected committees. कमिटीज आर देर भंडारी खारबी धोबी हे सगळे युकनीस कम्युनिटीज आसा. कोणूच काम सारखे करिना म्हणून आय एंटर्ड गेट अपॉइंटेड एज ए राष्ट्रीय ओबीसी प्रेसिडेंट इन गोवा आणि आय हॅव जस्ट फोकस्ड ओनली SC ओबीसी रिजर्वेशन इश्यू and got notified policy. A Yuknisi community, I tried to bring them together.
माझें काम नाशिल्लें जालें न्हू पीजी रिजर्वेशन थोडें उरलां तेंय करतले पूण गोवोरमेंटाक 16 वर्सान पॉलिसी नोटिफाय करची पडली. नो माझे एक सजेशन आसा आतां की खरें जर हे सगळे इश्यू रिजॉल्व जातले न्हू आतां पॉलिटिकल रिजर्वेशन इश्यूज घ्या 21 जुलयाक तुगेले CMान हांगा असेंब्लीन एश्युरन्स दिल्लें की दिल्ली हें व्हरता म्हणून डेलिगेशन आतां कितले म्हयने जाले आमी एबय प्रेसाक बसलेले तो हांगासर आयल्लो थंयसर बीजेपीच्यान सुद्दां आमकां कितें कमिटमेंट केल्ले व्हरता जाले पावलेत म्हणून आतां पावले म्हणटा ते कितें आहा तो येयला मरे आयज हय तो येयला तुमी दिया मरे कार्डांनी डेलिगेशन दिवपाक जाय न्हू हे ट्रान्सपोर्ट आफ्टर 1 o'clock ऑफिसेस आर बंद न्हू. नो वाय प्रायम Government मिनिस्टर offices are हय closed. बट ते गव्हर्नमेंट ऑफिसर तो हा मरे थंयसर तांकां कार्डान दिया म्हणून सांग मरे थंयसर जाले काबार. वॉट आय एम ट्रायंग टू से सी हे सगळे इश्यू जर जाग्यार घालता जाल्यार हे सगळं बहुजन म्हणटा पळय न्हू जर एक प्लॅटफॉर्म येवन झगडना नाल्यार फाल्यां काय जावचें? आज रामाक एस्टिमेट झगडलो रामा खातीर जर मधुबाबानी अविनाश बाबा सपोर्ट करिना जाल्यार केन्ना जावचें ना आनी तांकां तेच जाय डिवायड रावला I totally agree. सो म्हाका दिसता की तुमी 100%. आज तुमी हांगा ह्या मध्ये एक रेझोल्युशन घेया की वी वील फायट टुगेदर म्हणून चल I am anytime ready See, you but know, because I know, I'm not against anybody, and I'm Sarko close, very close to Sudhin Babu, but NGP is supposed to be a Bahujan party. It is headed by whom? it is a corporate. Whatever. कॉर्पोरेट उलयता Okay, सांगा. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी जी असली पाहिजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी ती बहुजनांची असली. होय. आता महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी ना आता MG हा MG एमजी गाडी बी आता घोणू नका ते आता तो फॅक्ट नो महाराष्ट्रवादी ना गोमंतक ना party. ना 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 हे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी ना महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हो नाव गेले फक्त मगो म्हणून नाव असा. No, in the election commission करते- it is Maharashtra- महाराष्ट्रवादी गोमंतक party. सोयरू, तू election EC का ऐकवता तू म्हणते सांग कान केलंय. see आता ती corporate कंपनी झाला ती. It's the same party, it's not changed. ना पॉलिटिक्स करप हे सगळं बहुजनाच्या नावान जेणे बेनिफिट दिवपाचे असता हे बाकीचे सगळे इम्प्लिमेंट करपाचे असता त्यांना बहुजन खुशीने बाकी सगळे Last करता. time, This is- I this is met the all experience. party सगळ्यांचं हे सगळं- presidents. हय. Okay. सगळ्यांक मेळ्ळो असो नाव मॅनिफेस्टोन आमचे विषय घालाक म्हणून कोणाक घालू ना. कित्याक घालना कित्याक घालतले? कित्याक There is एक no- आय जस्ट टेल यू म्हणजे आम्ही सगळे वोट मारता हेंका पार्टी पॉलिटिकल पार्टी सर सांगता हांव सोपयता मरे पण. सोपयता. आम्ही लोकांचे नदरेक हांव कितें हाडून दिवंक सोदता वोट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट Of वी आर इन मेजॉरिटी आम्ही मेजॉरिटीन वोटिंग मारून 40 आमदार असेंब्लीक धाडटाक आणि परत तेंचे कडेन आमकां दियाक मरे म्हणून आणि हे पळय हा हांगासर किती परिस्थिती आमची म्हणजे majority only on paper. हय म्हणून पेपर पेपराचेर म्हणजे सर आमच्या समाजाक न्हू आमच्या समाजाच्या लोकांक अवेअरनेस ना की बाबा It should आपण be created. It's 60 years now. आम्ही जर सपोज आयज जर ह्या प्लॅटफॉर्मार येयला जर जाय जाल्यार आयजूच आम्ही हांगासर डिसायड करपाची गरज आसा की आम्ही युनायटेड रावतले आणि आपल्या समाजाक जागृत म्हणून करतले. हांव तें सांगता That's what he's म्हणून- saying. No? Yes. That's ती exactly. जागृत करपा खातीर See, 19 कम्युनिटीच्या पण मिटींग आपली 22 तारखेक वर्क टुगेदर नो आय सेड आय एम नॉट इलेक्टेड तुम्ही कोण काम करिना म्हणून अपॉइंट करून हांव काम करता. That is the reason. People who are elected, no problem. प्रॉब्लेम सर हांव संपूर्ण म्हाका दिसता हांव उत्तर प्रदेशात हरियाणा पंजाबात शेड्यूल कास्ट लोकांचे ऑर्गनायझेशन्स पळयला ते शेड्यूल कास्टात ज्यो जाती येता ते एक उलो मारल्या पुरो टक्कन सगळे See, जाण Bihar and that कोण- the way the community सेम वे Census. ते हांगासरल्या लोकांक कांयच खबरच ना हांगासर ती जागृताय जाली ना किंवा हांगासर ते मुवमेंट चल्ले ना ते चलोवपाची गरज आसा. न्ही आतां पळय हो स्टँड व्हेरी क्लियर घेवपाक जाय ज्या भशेन आतां 16 ऑर्गनायझेशन एसटीची हा, एकठांय येवन घेतला आणि 2 वर्सां पयलीं घेतला करिना बॉयकॉट करतले इलेक्शन्स आनी जे कोण कॅम्पेन करता पळय कोण कॅम्पेन करपाक येतले पळय बीजेपीचे सुद्दां ते कॅम्पेनीक देवले न्हू तांकां फुडल्या फावटी इलेक्शनाक लोकांनी सांगला हेंकां फुडल्या फावटी लोकांनी उडयता म्हणून सांगला हांव दितो म्हणजे 16 This is a clear message should go from the- ऍटलीस्ट ट्रायबलांच्यो 16 संघटना वांगडा येऊन काम केले तरी ऍटलीस्ट ह्या मिशनाची At least it's a start. दिसता दॅट शूड हॅपन विथ दी OBC ओबीसी जावं एससी जाय सगळे ना, आमी एकठांय जावंक जाय. Because येवन OBC मेसेज is the दिवंक biggest- जाय biggest इलेक्शनच्या component. टायमार आमी एक्टिव्ह वचपा जाय. Now, Exactly. Yes, but yes, yes. OBC is the biggest component. Biggest. 40, एक्झॅक्टली 40%. बिगेस्ट इज ओबीसी बिग ब्रदर पहिले काम करपा येते बिग ब्रदर सगळे कॉमिटीचे इलेक्ट जावन येतात मागीर ते काय करिना. मागीर आता विचारया तांकां क्वेश्चन करा तुम्ही आता दारा येताना Anyway,
hopefully from this program a lot of people will hear. Aikotle for sure. That is sure. But Avinash Bab, I agree with you. The thing is that awareness create corona is I mean difficult because it is almost 50-60 years old, you know, that it should have been created. So who is at fault? I don't know. But instead of looking at fault, should look for solutions. And one solution is political power. Political power is like a drug. एकदम तो पावर येलो न्हू मागीर तूं खूब मिशनरी आसता हे आसता तें आसता करूंक जाता. दी सोल्युशन इज वन थिंग म्हाका जाल्यार दिसता जो कोण आतां इलेक्शनाक बसतलो MP बसपाचे आहा सद्या आनी सॉरी टू से दीस आयज आमी भाऊ म्हणून मारता वोटींग बाकी कितें जावं रे तें ही पद्दत आहा ना आयका ही पद्दत आहा पळय आमकां क्वेश्चन करपाची गरज आहा सरकाराक बाबा रे तुवें आमच्या समाजाक कमिटमेंट कितें केलें लास्ट टायम आनी आतां कितें केलें तुवें. ओके दुसरी गजाल इम्पॉर्टंट हा लेट अस कंप्लिटली फोकस ऑन दिस इश्यूज ड्युरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना पॉलिटिकल पार्टी ना आयक आमी ह्या मुद्द्यांचेर टेनन्सी केसीस एक दीस असो डिस्कशन जावपा टेनन्सी विथ द फॅक्ट्स अँड फिगर्स टेनन्सी केसीस कितल्यो रिझॉल्व केल्यो कितल्यो OBC लोकांची टेनन्सी केसीस पेंडिंग आहा कितल्यो ST लोकांची आहा कितल्यो SC लोकांची आहा. 2 खासदार लोकसभेचे आणि 1 खासदार राज्यसभेचो 3 खासदार आसा आणि ह्या तिन्ही खासदारांकडे काय आरक्षित पोस्ट आसा काय तांकां स्वताचे डिसिजन घेवपाचे तांकां पावर आसा आणि हांगासर गोव्यात ते पद्दतीन इम्प्लिमेंट करपाक तांकां रायटूय आहा पूण ते एकटोय तेचेर कितेंय केन्ना काम करना. तेजें कारणूय अशें आहा की आमी जे रिजर्व कॅटेगरींत जे लोक आसा तेंचे एक युनायटेड तांकां केन्ना डेलिगेशन गेलें ना. आज सिंपल गजाल सांगता आज भाऊच्या नावान वोट घेतले भाऊ चीफ मिनिस्टर जावंक जालो मरे आयक सांगता तुका ना आयक भाऊ फक्त वोटिंगेक जाय आता खंय तिकेट दिवपाचे ना दिवपाचे चालू आहा. माझे सांगपाचें म्हणल्यार व्हेरी क्लियर आहा लिडर जो जाता पळय तो लोकांच्या मापतीन जाता राईट माझे आयक लिडर जो जाता पळय तो लोकांच्या मापतीन जाता सारकें लोकांचो सपोर्ट आहा जाल्यार जाता लोकांचो कामां रिप्रेझेंट करपाक जाय तुवें. ओके वेट गायज I promise we will repeat this but I am out of time. I'm really sorry we have crossed our time and so no, only one thing, just ask them. They have taken a resolution that they will fight together. Do you all want? I mean, what is? I'm completely on for fighting this Bahujan as a Bahujan reservation for the policy. If you people are in huge तुमची संख्या चड आहा आमच्या परस आता तुम्ही जर लीडरशिप घेता जर तुम्ही जर लीड करता ऑफ कोर्स वी आर देयर. See that he is giving a commitment. 2020च्या नाही मुवमेंट स्टार्ट केल्लो OBC ST PG रिझर्वेशन आय वेंट अलोंग विथ दॅट एक इश्यू आणि जागृती आसा एक इश्यू पॉलिसी नोटिफाय झाली तू सक्सेस स्टोरी आसा हेजे फुडें हे मुद्दे हेजे त्या खातीर हांव सगळे अध्यक्षांक काल आपोवन 22 तारखे आमची मिटींग जाल्या मोस्टली OBC अध्यक्ष सगळे थंय येल्ले भंडारी समाज येल्लो मागीर तुका खारवी समाज सगळे येल्ले आय एम ट्रायंग टू युनायट ऑल आणि आम्ही OBC ST SC सगळ्यांनी बरोबर वचपाक जाय सगळे इश्यू घेऊन. What he had called me, I wanted to discuss it. So we discuss it next time. Thanks Rama Bab, thanks Madhu Bab, thanks Avinash Bab, thanks Sohail Bab. Thank you. Thanks Goa 365. Yeah, thanks a lot guys. These are the issues that have to be discussed because we are Goans and these are Goan issues and for me, as you all are aware, I want Goa and Goans to prosper. I am not really concerned about anything else beyond that. So thank you again and I promise that we will continue these discussions like we have been doing on this particular issue because I don't think anybody is satisfied. I think it's like Thank you and keep watching Goa 365.